पिलामानी आजिर जीवविज्ञान क्लास को तुम समस्त को स्वागत। तो एबे तो आमी आमर द्वितीय अध्याय जीवकोश यार संगठन रिविजन करुछे। तो ये रिविजन रे आमी आज जानिबा कोश झिल्ली, कोश भित्ति, कोश जीवक एवं कोश जीवक रे थिबा दुईटी कोश अंगिका माइटोकॉन्ड्रिया एवं रसधानी संबंध रे। तो पिलामानी आमी तो जानिले जे जदि आमी गोटे सुन्यष्टीय कोश को अणुवीक्षण साहाय्य देखिबा तेबे प्रति कोश रे आमी मुख्यतः तीनोटी अंश लक्ष्य करि परिबा, कोश झिल्ली, कोश जीवक और न्यष्टि। तो प्रथमे चलो जानिबा कोश झिल्ली बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय रे। कोश भितरे थिबा कोशर विभिन्न उपादान को आवृत करी रखिथिबा आवरणटी को कोश झिल्ली बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाए। यह छिद्रयुक्त होइथाय। कोश सह जड़ित विभिन्न पदार्थर आदान प्रदान पाई कोश झिल्ली एक माध्यम भावरे कार्य करे। तेणु कोश झिल्ली देई कोश भितर को एवं बाहर को समस्त पदार्थ यातायात करिपारे नाही। केवल किछि निर्दिष्ट पदार्थर कोश भितर को जीवा और बाहर को आसीबा संभव हेइथाय। तेणु कोश झिल्ली को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बा सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोली कहा जाए। कोश झिल्ली माध्यम विभिन्न पदार्थर यातायात प्रायतः तीनोटी प्रक्रिया द्वारा संपादित होता है। सेगुड़िक है विसरण बा डिफ्यूजन, परासरण बा ऑस्मोसिस, सक्रिय परिवहन बा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कोशीय विपाक सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया द्वारा जो अंगारकाम्ल गैस निर्गत हुए तार सांद्रता कोश भितरे अधिक थाए, किंतु कोश बाहरे एही गैस रो मात्रा बहुत कम थाए। तेणु कोश बाहरे आ कोश भितरे थिबा एही गैस रो सांद्रतार पार्थक्य हेतु विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशरू अंगारकाम्ल गैस निर्गत हुए एवं कोश बाहर को चली जाए। सेहिपरि अम्लजान गैस रो परिमाण कोश भितर अपेक्षा कोशर बाहर पटे अधिका थाए। तेणु अम्लजान कोश बाहर कोश भितर को ए विसरण प्रक्रिया रे आसे। तेणु कोशर जो गैसीय आदान प्रदान हुए एथिरे विसरण प्रक्रिया एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करे। गैसीय पदार्थ भली जल मध्य एही विसरण नियम को माने। तेबे कोश झिल्ली दे जल अणुर यातायात प्रक्रिया जो पद्धति रे समाहित होइथाय ताहाकू परासरण पद्धति कहा जाए। एथिरे जल अणुर गति अधिक गाढ़ अंचलरू कम गाढ़ थिबा जल दिगकू एक अर्ध पारगम्य झिल्ली मध्य दे घटिथाय। एही प्रक्रिया द्वारा कोशर आवश्यकीय धातव लवण और अन्यान्य पदार्थ गुड़िक मध्य एही कोश झिल्ली दे यातायात होइथांती। कोश भित्ति बा सेल वाल उद्भिद कोशरी कोश झिल्लीर बाहर पटकू एक अतिरिक्त कठिन आवरण थाए। एहाकू ही कोश भित्ति बा सेल वाल कहा जाए। मने रख पिलामानी एहा मुख्यतः एक श्वेतसार द्वारा गठित जार ना हेउछि सेल्युलोज। एही सेल वाल बा कोश भित्ति उद्भिद कोश को आकृति और दृढ़ता देइथाय। पिलामानी गोटे कथा मने रख जे एही कोश भित्ति बा सेल वाल एहा केवल उद्भिद कोश रे ही देखा जाए, प्राणी कोश रे देखा जाए नहीं। किंतु व्यतिक्रम हेउछि बैक्टेरिया एक अणुजीव किंतु तार कोश रे एही सेल वाल बा कोश भित्ति रही थाए। अणुवीक्षण यंत्र रे देखिले आमर कोशर जो द्वितीय मुख्य अंशटी देखा जाए ताहा हेउछि कोश जीवक बा साइटोप्लाज्म। तो चलो एबे आमे ए द्वितीय मुख्य अंश कोश जीवक बा साइटोप्लाज्म विषय रे जानिबा। कोश जीवक बा साइटोप्लाज्म कोश झिल्ली और न्यष्टि मध्यवर्ती स्थान। यह अपेक्षाकृत स्वच्छ, तरल बा अर्धतरल एवं गतिशील। एथिरे जैविक और अजैविक उभय प्रकार उपादान रही थाए। कोश जीवकरी विभिन्न कोश अंगिका मान रही थाए, जेमिति कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लबक, रसधानी इत्यादि।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍, ଧାତବ ଲବଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଏକ୍ଟିନ୍ ଓ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ପରି ପୁଷ୍ଟିସାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି କୋଷ ଜୀବକରେ ରହିଥାଏ। କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମାନଙ୍କର ଗଠନ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚାଲ କୋଷ ଜୀବକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ସମସ୍ତ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଆକାର ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ବା କାକୁଳି ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଯେଉଁ ଆବରଣ ଝିଲ୍ଲିଟି ଏଟା ଦୁଇ ସ୍ତରୀୟ ରହିଛି, ବହିସ୍ତର ଆଉ ଅନ୍ତଃସ୍ତର। ବହିସ୍ତରର ଝିଲ୍ଲିଟି ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ, ଚିକ୍କଣ ଓ ନମନୀୟ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତଃସ୍ତର ଝିଲ୍ଲିଟି ଦେଖ ଭିତର ପଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ଅଙ୍ଗୁଠି ଭଳି ଲମ୍ବିଛି। ଏ ଅଂଶଟିକୁ କ୍ରିଷ୍ଟା କୁହାଯାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଛ, ଏହାକୁ ଆଧାର କୁହାଯାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ରିଷ୍ଟାଠାରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଜାରଣ ଘଟେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଏଟିପି ଆଡେନୋସିନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ବା ଜୈବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ମନେ ରଖ, ଏଟିପିକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ନିଜସ୍ୱ ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁ ଏବଂ ରାଇବୋଜୋମ୍ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ରସଧାନୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ କିଛି ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କୋଷରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ବଡ଼ ଥଳି ରହିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ରସଧାନୀ କୁହାଯାଏ। ରସଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଓ ଦ୍ରବଣ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସଧାନୀ ଏକ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କୋଷରେ ରସଧାନୀ ନଥାଏ। ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରସଧାନୀ ରହିଥାଏ, ସଂକୋଚ ରସଧାନୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ରସଧାନୀ। ସଂକୋଚ ରସଧାନୀ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ରସଧାନୀ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଯେଉଁ ରସଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଷର ସ୍ଫୀତି ଓ ଦୃଢ଼ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି।